10 days old, so sagol-sagol ni sila na adere sa ato ang brooding pen. So diri ta magpili og mapuhon og ipadala nato sa Sami City. So ato ang Rhode Island Red natay duha ka breeding pen ani. So kada breeding pen nga piso lahi-lahi sila og 2 marking. So naay ngunaan left inner. So naapoy uban nga left outer. So para breeding ano pohon, pilian lang ninyo nga dili sila parehas. Like ang mga hens parehas, ang rooster is pikas nga marking. Kaya aron nga malikayan nato nga dili ta maka-breed og full og half seedlings.